gracias a Dios por JP que nos interpreta esta mañana. And so we give God thanks for JP, who's interpreting for us this morning. Y pedimos al Señor que nos dé la porción que necesitamos. And we ask the Lord to give us the portion that we need Hoy today. continuamos con la segunda parte And today we're continuing with part 2. y espero que te ministre la palabra. And I hope that the word ministers onto you. El domingo pasado, para retomar un poquito, And just to recap, last week hablamos de la regla de oro. we talked about the golden rule. Y la regla de oro es algo maravilloso And the golden rule is something beautiful. que el Señor mismo It's something that the Lord himself nos ha enseñado. has taught us. Vamos por favor al libro de Mateo de la Biblia del mensaje. Let's go open up our Bibles. Let's go into the Message Bible today and let's open the book of Matthew. Capítulo 7, verso 12. Matthew 7 verse 12. Y hablamos un poquito de esta palabra, And let's talk a little bit about this word. donde dice, he aquí yo te voy a dar una guía sencilla. And it says here is a simple rule of thumb guide. Las cosas más grandes que Dios nos enseña son simples. The biggest things that God teaches us are simple. Y Él habla de cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestra conducta todos los días. And he talks about how our conduct is, how our daily behavior Y hoy is. vamos a hablar cómo manejar la ansiedad en el tiempo de Navidad. And today we're going to talk about how to deal with anxiety throughout Christmas. Cómo nosotros podemos de alguna manera vencer esto. How can we, in a sense, overcome this? Y Jesús nos enseñó un principio. And Jesus taught us a principle. Y Él nos And he dice, says, ¿qué quieres que la gente haga por ti? Hazte esta pregunta. it says here, ask yourself, what do you want people to do for you? Tu familia, Your family, tus amigos, your friends, tus empleados, your employees, tus vecinos, your neighbors, la iglesia, the church, Dios mismo. God himself. ¿Qué quieres que hagas por ti? What do you want them to do for you? Él dice, toma la iniciativa y hazlo por ellos. And it says, then grab the initiative and do it for them. Entonces Dios nos enseña And God teaches que us por la dignidad de la palabra, that through the dignity of the word, porque Él es Dios, because he is God, Él nos enseña a estar satisfechos. he teaches us to be satisfied. Cuando hacemos lo que Dios nos dice, When we do what God says, entonces no hay ansiedad. well, then there's no Y anxiety. si la hay es muy poca, And if there is, there's very little of porque Dios it. nos enseña Because God teaches cómo us tener dominio propio. how to have Y el self-control. dominio propio es un don del Espíritu. And self-control is a gift of the Spirit. Dice Levíticos 19, 18. Let's go to Leviticus 19:18 Y anota esta escritura. and write this scripture down. Créame, en este tiempo donde hay mucha presión, Believe me, at this time when there's so much pressure, nosotros necesitamos la palabra de Dios. we need the Word of God. Aplicar, ejercitar esa verdad. We need to apply and exercise this truth. Dice Levíticos 19, 18. Leviticus 19:18 says the following. No busques venganza. No. It says, don't seek revenge. Así es muy clarita la palabra. It's very clear, you shall not take vengeance, Ni guardes rencor a nadie de tu pueblo. nor bear any grudge against the children of your people. Entonces lo primero que Dios quiere And so the first thing that God wants es no buscar la venganza is for us to not seek vengeance de nadie del cuerpo de Cristo. of no one from the body of Christ. Del cuerpo de Cristo. The body of Christ. Ama a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor as yourself. Yo soy Dios. I am the Lord. Entonces cuando Dios afirma esto, And so when God affirms this, es un principio que resume todo el Viejo Testamento. this is a principle that sums up the whole Old Testament. Si leyeras todo el Testamento, If you would el Viejo, if you would really read the whole Old y Testament tomaras un mensaje, and you take one message, cuando Dios dice yo soy Dios, when God says, I am the Lord, esto es lo que quiero que hagas. this is what I want you to do. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Love your neighbor as yourself. Esto es algo tan simple, This is so simple, pero realmente no lo es, but it really isn't. porque tiene que ver con cómo procesas las emociones. But because it has to do with how to process our emotions, Especialmente durante este tiempo de Navidad, especially through this time of Christmas, en el fin del año, at the end of the year, donde hay mucha agitación afuera, pero a veces hay mucha agitación dentro de las familias. when there's a lot of agitation outside, but there could be a lot of agitation inside the Y el family. ruido de afuera a veces quiere entrar en la familia, And then, the noise on the outside sometimes wants to get into the family porque te empuja a querer hacer lo que hacen los demás. because it pushes you to want to do the things that other people do. Entonces el Espíritu Santo And so the Holy Spirit, nos quiere de alguna manera guiar. and so the Holy Spirit
in a sense, wants to guide us. ¿Y cómo nos puede guiar? And how can He guide us? Para que guardemos las emociones So that we can guard our y emotions mantener un balance sano. and maintain a healthy balance. Toda ansiedad All anxiety viene porque hay temor. comes because there's fear. Y cuando hay mucho temor And so when there's a lot of fear y la ansiedad sube a un nivel muy alto, and anxiety reaches a very high level, entonces viene un desbalance then there comes a disbalance en todas las áreas. in all the areas. Las personas, So people, por naturaleza, by nature, son amantes de sí mismas. they're lovers of themselves. Ay. Oh, Y desean hacer lo que ellos quieren hacer. and they want to do whatever they want to do. A veces sin medir las consecuencias. Sometimes without even looking at the consequences. Pero hay un mandamiento divino But there's a divine commandment donde cuando detecta el egoísmo where the selfishness is detected, y sabe que eso lastima a la persona, and we know that this hurts a person. entonces Dios le da la solución And so God gives a solution para no sufrir to consecuencias not suffer consequences o pérdidas. or losses. Y Dios quiere madurez emocional. And God wants emotional maturity. Ahora yo te voy a preguntar, So I'm going to tell you en this. esta época del año, At this time of year, donde hay tanto empuje, tanta influencia externa, or there's such a push, so much external influence, ¿tratamos a los demás de la manera que quisiera que nos trataran a nosotros? do we treat others in the same way in which we want to be treated? Porque realmente este es el punto de partida para vivir en paz. Because this is the point so that we can live in peace. Es decir, que nosotros podamos medir el tono de nuestra voz Is to say we should measure the tone of voice we have y nunca faltar el respeto, por más que haya presión. and never be disrespectful no matter the pressure. Y tú me puedes decir, no, pero yo soy un ser humano. And you could say, well, hey, I'm a human being. Yo entiendo. Yeah, I understand. Dios sabe que somos seres humanos. God understands that we're a Y a human. veces elevamos un poquito la voz, nos agitamos. And sometimes, we raise the voice and we get agitated. Eso no está mal It's not bad si nos arrepentimos enseguida. if we immediately repent. Si enseguida nos damos cuenta But if we realize que immediately ya nos hemos salido de la línea de la paz. that we've gone out of that line of Porque es peace. como una balanza. Cuando te saliste, boom, ya estás afuera. It's like a balance, when you get out, you're out. Y nosotros debemos recordar esta regla de oro. And we need to remember this rule of thumb. ¿Por qué? Porque cuando la ejercitamos da a entender que nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Why? Well, because when we exercise it, we show that we value ourselves. Alguien dijo que la persona más fuerte Somebody said that the strongest person es la que tarda mucho en enojarse. is the one who is very patient and is slow to anger. Slow to anger. Porque cuando más tarda en enojarse, Because- más muestra su poder. Because the more they are slow to anger, the more they show their power. El poder de Dios dentro de The ellos. power of God inside of them. Cuando menos gritan When they scream less, y aún algunos hasta insultan, the pero less no- they scream. Listen, some people, they even insult y leen la Biblia, and they read the Bible. y uno dice, And someone says, ¿cómo puede ser how can it be que no tengan dominio propio? that they don't have self-control? Esa es una forma de descuidar de uno mismo. That is a way that we can, neglect or abuse ourselves. Exacto. Cuando nosotros respetamos a Dios, And so when we respect God, vamos a respetar las palabras que salen de nuestra boca we're going to respect the words that come out of our mouth. y vamos a estar en una paz And we are going to be in such a peace porque tenemos balance. because we have a balance. Lo más importante en la vida The most important thing in the life es tener paz. is to have peace. No importa las circunstancias, así como decía Boris, It del doesn't matter the testimonio. circumstances. Just like Boris was saying in his testimony, A veces hay situaciones difíciles, sometimes there's muy confrontativas, hard situations, very confrontive pero situations. si hay palabra de Dios, But if there is the word of si God, hay fe, if there's faith, si hay confianza en Dios, if there is a confidence si in estamos God, alineados a su if we're palabra, aligned to His word, nunca perdemos la paz, we never lose the porque peace sabemos que Dios está con because nosotros we know that the Lord is with y us. dependemos de Él. And we depend on Him. Entonces este tiempo donde celebramos el nacimiento de Jesús And so this time where we celebrate the birth of Jesus, y realmente vemos que afuera en la sociedad and we see that outside in society, el propósito es diferente. the purpose is different. Dicen Jesús, pero en realidad celebran sus propias And cosas. so, the people, they want to say Jesus, but in reality, they celebrate themselves. Hay como una competencia económica There's like this financial competition que se inicia that is begun por la rivalidad. through rivalry.
y esa querer hacer lo que hacen los demás. that want, that desire to do what other people do. Todo ser humano necesita ser admirado, All humans deserve to be admired, respetado respected, y muy valorado. and very, very valued. Pero quizás nosotros no nos damos cuenta a But veces sometimes we don't even notice que esperamos de las personas lo que solamente Dios nos puede dar. that we're expecting from people that which only God can give us. Cuando el hombre entiende su rol como hombre masculino, When the man understands his role as a masculine man, como hijo de Dios, as a child of God, como esposo, como padre, as a husband, as a father, como un ejemplo de familia, as an example of the family, que es amar a Dios. which is to love God. Y si uno ama a Dios, And if you love God, dice que ama a la esposa como Jesús amó a la iglesia. it says that you love the wife like Jesus loved the church. Hay muchos que aman a sus esposas, pero no como Jesús amó a la iglesia. There's a lot of people that they love their wife. Hombres. Sorry, there's a lot of men that love their wife, but not the way that Jesus loved the church. Pero Dios le dio un llamado al hombre. But God gave a calling to Y men. en este tiempo de Navidad, And in this time of Christmas, el hombre debería ejercitar ese llamado the man needs to exercise that calling, para ser el sacerdote de su hogar. to be the priest of his home. Y si levanta varones And so if he raises up young men, que tengan temor a Dios that they have fear of y God, que sean ejemplos también de sus familias. and that they be an example for their families Ese es too. el rol del padre. That's the role of the father. Ese es el rol del hombre, That's the role of the man, del esposo of the husband, y del hijo de Dios. and of the child of God. ¿Por qué? Porque cuando el hombre ama a Jesús, Because when the man loves Jesus, de la misma manera que Jesús amó a la iglesia, in the same way that Jesus loved the church, se produce algo maravilloso en la familia. there's something beautiful that is produced in the Es que va a family. haber balance. And that is balance. No es que va a ser todo rosas, It's not that it's going to be all roses, pero va a haber balance y va a haber paz. but there's going to be a balance and a Y en peace. esta época del año muchas familias pierden la paz. And at this time of year, a lot of family loses out on the Y a peace. veces les lleva meses para poder recuperarla. And sometimes it takes months for that to be recuperated. Pero cuando usted va a mirar, But when you're going to go see, usted va a ver you're going to see que alguien no respetó lo que Dios pidió. someone did not respect what God asked. A la esposa Dios llama a respetar al esposo. So to the wife, God calls her to respect the husband, Porque la mujer es muy emocional. because the woman is very emotional. Entonces a veces la mujer falta de respeto y no se da cuenta. And so sometimes the woman disrespects and does not realize. Entonces Dios llama a la mujer And so God calls the wife para que tenga un espíritu apacible to have a peaceful y spirit respete a su esposo. and respect her husband. Y entendemos que la mujer pasa por un montón de cosas durante el mes, And so we understand that a woman goes through so many things throughout the month. pero But si entiende la palabra if they understand the y se word somete a Dios, and submits to el God, Espíritu Santo trata con las emociones. the Holy Spirit the Holy Spirit deals with her ¿Cómo emotions. logramos este balance en este tiempo? So how do we find this balance in this ¿Cómo time? encontramos una familia en paz? How do we find a family in peace? Hijos que respeten a los padres, Children that respect the parents, que honren a los padres. that they honor the parents, ¿Por qué? Porque es el único mandamiento con promesa. because it's the only command with a purpose. Si honramos al papá y a la mamá, If we honor the mother and the father, todo lo que hagamos nos va a ir bien. everything that we do is going to go Eso well. dice la palabra. That's what the Word of God says. Todo lo que hagamos nos hará bien. Everything that we do is going Si to be usted great. recuerda If you remember las veces que honró a su papá y a su mamá, the times that you honored your mother and no father, porque se lo merecieran ni porque hicieron algo bueno, not because they deserved it or because they Porque did Dios lo something dice. good, but because God y says usted it, teme a Dios. that if you fear God, Entonces al temer esa palabra, then to fear His Word, es a reverenciar esa palabra, to reverence His Word, se le van a abrir puertas, doors will be opened, conexiones connections que usted jamás imaginó that you never can imagine que Dios pudiera hacer. that God would do. La honra Honor es la base is the base del éxito. of success. Los que honran, Those who honor. honre a su, si lo tienen vivos, algunos no los tienen Listen, vivos. if they're alive, some parents aren't alive. Y todos los que no tenemos a papá y a mamá vivos, And everyone that doesn't have a mother or a father alive, siempre decimos, we always say, ay, si pudiera escuchar aunque sea la voz de mi mamá. if I could just hear the voice of my mother. Porque a veces no valoramos lo que tenemos. Because sometimes we don't value what we have. Solamente 2 minutos escuchar la voz. Just 2 minutes to hear the voice. Y esto lo voy a decir a veces a los esposos que me están escuchando. And I'm going to say this to the husbands that are listening. Cada esposo
Every husband, Dios le dio una voz, God gave a voice, un tono de voz a tone of voice, que es la que ministra a la esposa. which is the voice that ministers to the wife. Si tú eres esposa y cierres los ojos, If you are a wife and you close your eyes, o vas a ser esposa algún or día, you're going to be a wife one y day, Dios te va a dar una esposa, and God is going to give you a husband, tú vas a reconocer esa voz, you're going to recognize that voice. porque esa voz tiene tremenda autoridad, Because that voice has tremendous power. pero también autoridad I mean, it has tremendous authority para poder ministrar las emociones. to be able to minister to the emotions. Y muchas veces And a lot of times, solamente, only, hola, ¿cómo estás? hi, how are you? Entiendo lo que estás pasando. I understand what you're going through. Ayuda. It helps. Y a veces solamente necesitamos un abrazo. And sometimes we just need a hug. Solamente un abrazo. Just a hug. Y toda la honra vuelve. And all the honor comes back. Y a veces cometemos muchos And errores, sometimes we make many mistakes. como hijos, como hermanos, como tíos, como amigos. As children, as cousins, as, aunts and uncles. Y realmente este tiempo de Navidad debería ser un tiempo de reflexionar And so this time of Christmas should be a time to reflect y recordar qué importante es la honra. and remember how important the honor is. Y para honrar a veces no necesitamos mucho más que tiempo, un minutito. And to honor, the only thing that we need, just a moment, just a minute. Y si tienes papá y mamá, And if you have mother and father, valora la voz de tu papá y de tu mamá value the voice of your mother and father mientras estén vivos. whilst they are alive. Porque aunque a veces te parece, Because although it looks like, no, ahí está mi mamá, ahí está mi oh papá. no, she's there, my mother's there, my father's there. A honra a los que están vivos. Honor them while they are alive. Jesús nos enseña a honrar. Jesus teaches us to honor. Y te voy a decir esto, And I'm going to tell you this, y espero que lo anotes los que están conectados. and I hope that you write this down. Those of you that are connected. Sé que hay también líderes, pastores que escuchan. I know that there's leaders, there's pastors that are listening. Cuando Jesús enseñó esta regla de oro, When Jesus taught this rule of thumb, Él dijo, he said, hagan a los demás do unto others lo que quisieran que te hagan a ti. what you would want to be done unto you. Los budistas, los The hinduistas, Buddhists, the Hindus, nunca te dices que hagas esto, siempre te dices no hagas esto. they always say, don't do this. They never say, do this. ¿Por qué? Why? Porque son religiones incompletas. Because they are incomplete religions. Pero cuando Jesús habló, cuando la gracia habla, But when Jesus spoke, when grace spoke, la gracia pone un término a la ley. grace puts an end to, or a finish to the law. Y la gracia siempre se enfoca en lo que podés hacer, And grace always focuses on what you can lo do, que Dios quiere que what hagas. God wants you to do. Por eso la regla de oro, aunque los budistas, hinduistas y otras religiones la trataron de copiar, And that's why the rule of thumb, that golden rule, even though Buddhists and Hindus and other people tried copying it, no pueden, they can't. porque no tienen la gracia, Because they don't have the porque grace. no tienen el poder de la sangre, Because they don't have the power of the porque son blood. creación Because they're just y creation. Jesús es creador. Jesus is the creator. Entonces la ley te dice no hagas esto And so the law says, don't do this. y te enfoca en los And, límites, and you focus on the limits. en lo que no puedes hacer. And what you can't do. Por eso cuando a un niño And that's why when a todo el child, tiempo le decís no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, termina haciendo eso. they always say, don't do this, don't do that, don't do this. They can end up doing the thing. Y a ver los esposos que me están And escuchando, those husbands that are listening, las esposas que me están escuchando, the wives that are listening, si aplicáramos la gracia, if we apply grace, tú puedes hacer esto, you could do this. y aplicáramos la regla de oro And we apply the golden y rule. afirmarnos en lo que podemos hacer, And we are affirmed in what we can do. entonces mantendríamos la paz y el balance. Well, then we can maintain peace and grace and the balance. Jesús But Jesus, nos enseña Jesus teaches us que en Él todo lo podemos. that in Him we can do all En things. Él nosotros podemos avanzar In Him we can advance. y nosotros tenemos todo lo que necesitamos. And we have everything that we need. Cuando Él te dice, When He says, hacé por tu vecino do for your neighbor lo que quisieras que tu vecino hiciera por ti, what you'd want your neighbor to do for you. y toma tú la iniciativa. And you take the initiative. En otras palabras, In other words, a ver, a mí me gustaría oh man, I'd love que ese vecino que tiene cara de limón for that that neighbor who looks like a y lemon. que He has a parece lemon un vinagre face. caminando, His face, he looks like he's just vinegar walking. me saludara, Would say hello. me saludara y me abrazara. He would say hello and give me a hug. Entonces, ¿tú qué haces? So what do? Cuando miras a la vecina
vecina when you look at your o al neighbor vecino, or to your other neighbor, te das vuelta para el otro lado. do you just turn Si around? no, yo no voy a hablar con este vinagre. And then you're like, no, I'm not going to speak to his vinegar O te man. das vuelta y sonríes. Or do you turn around and you smile? Buenos días, vecino, ¿cómo está? Good morning, neighbor. How are ¿Cómo le you? va? ¡Qué bueno verlo! Wow, it's so good to see you. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Estás aplicando la regla de oro. You're applying the rule of gold. Estás ejercitando You're exercising todo el poder de Jesús dentro de ti. all of the power of Jesus in you Porque estás tomando una iniciativa. because you're taking initiative. Estás haciendo algo que querés que hagan por ti. You're doing something that you'd want others to do for you. A lo mejor te tocó un familiar muy molesto. Maybe there was this family member that was really bothered. De esos que tú sabes, tú ordenas y ellos desordenan. You know, those that, you order and they disorder. Tú limpiaste y ellos ensucian todo. You clean, they dirty, everything. ¿Y tú qué empiezas a decir? What do you begin to say? Acabo de ordenar. I just Mire cómo dejé todo. fixes- En 2 minutos hicieron un desastre. I fixed everything and in 2 minutes they made everything a Y tú disaster. olvidaste que eres cristiano. Oh, and now you forget you're Y a le Christian. aplicas la ley. And you apply the law. Ah. Whoa. Pero eres Oh, cristiano. but you're a Christian. Lleno del Espíritu Santo. You're filled with the Holy Spirit. Ah, Whoa. no. No. ¿Qué haces? What do you do? Ay, Whoa. voy a hacer lo que quisiera que me hagan a mí. I'm gonna do what I want them to do to me. Acabo de ordenar, me desordenó todo. Oh, I just fixed everything and they Ay. disorganized everything. Whoa. ¿Qué hago? What am I gonna do? Vuelvo a limpiar. I'm gonna clean Y it digo, ay, again. gracias, Señor. And I say thank you, Gracias por God. la vida de esta persona. Thank you for the life of this person. Ay, gracias, Señor. Lord, thank Y you. ejercita la regla de oro. And you exercise the golden En el rule. momento, In that moment, a la carne, the flesh no le gusta. does not like it. porque el ego, Because the ego, imagínate, can you yo imagine? limpié, I yo cleaned, ordené, I yo cociné, organized, I cooked, yo trabajé todo el I día. worked all day. Oh, man. ¿no sabes que no dormí bien anoche? Do you not know that I didn't sleep well ¿Que me last duele el night? dedo? That my fingers hurt? ¿Y no me consideras? And you don't consider Ni me? siquiera me llamaste You todo don't el even día. call me all day. La Whoa! regla de oro. Yeah, the golden rule. La regla de The oro golden rule, es la base it's the base para la madurez, for maturity, pero para la victoria. but also for victory. A veces Sometimes es una victoria it's a a victory. largo plazo. It's a long-term victory. Porque Dios tiene una bendición allá arriba. Because God has a blessing far away. Pero hay que pasar por el camino. But we gotta go through the journey. El camino angosto. This narrow way. El camino que el Espíritu Santo quiere The guiarnos. way that the Holy Spirit wants to guide us. Cuando aplicamos la regla de oro, estamos usando la sabiduría de Dios. When we apply the golden rule, we're using God's wisdom. Usamos la humildad. ¿Es fácil? No, no lo es. We're using humility. Is it easy? No, it's not. El dominio propio no es fácil. Self-control, it's not easy. Especialmente cuando te lo hacen una y otra vez. Especially when you do it over and over and over again. Y es difícil restaurar el poder de las And relaciones. so it's hard to restore the relationships. Por eso Jesús ya lo sabe That's why Jesus already y knows te it. dice, And he says, es mejor mantener la paz que pedir tus derechos. it's better to have peace than to fight for your rights. Y es difícil. And it's hard. Claro que es difícil. Sure, it's hard. Pero cuando morimos a eso, But when we die to this, cuando nosotros morimos a nosotros mismos, when we die to ourselves, algo sucede internamente something happens que internally ya no nos afecta a nada. that nothing affects us Y anymore. empieza como un clic el cerebro. And then there's a click that happens Y to our empezás a brain. caminar en la inteligencia divina. And you begin to walk into this divine intelligence. ¿Usted se imagina si Dios se enojara con todos nosotros, con todo lo que hacemos? Can you imagine if the Lord will, get upset with us for every wrong thing that we did? Nosotros no somos Dios, Hey, we're not God. pero Él nos da los dones del Espíritu But He Santo. gives us the gifts of the Holy Spirit. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia lo necesita. Because the church needs it. La iglesia tiene todo acá abajo The church has everything here para que caminemos en lo sobrenatural. so that we walk in the supernatural. Entonces Él nos dice, And so He tells us, ponete en el lugar del otro. just place yourself in the other person's spot for a moment. Y cuando Dios te dice And eso, when God says that, ¿qué es lo que está diciendo? what is He saying? Guarda la quietud, Be still. no te enojes, Don't get upset. no te vengues, Don't seek vengeance. no busques tus propios derechos. Don't seek for your own rights. Y te lo voy a decir, I'm going to say it. Dios necesita God needs que tengamos un corazón perdonador. for us to have a forgiving La heart. palabra dice The word says, que a veces nos vamos a enojar, yeah, sometimes you're going to get upset. nos vamos a indignar, We're going to be filled with anger. pero no debemos ir a dormir con ese enojo. But we should never go to sleep with that anger. Tenemos que a tener paz, reconciliar enseguida. We need to have peace and find reconciliation. Y a veces hablar, me pasó esto, And estoy sometimes así speak, porque me pasó. This happened, I feel this way because this.
esto me sucedió. This happened. Y cuando uno habla And so when we y speak puede comunicarse, and we can communicate, la sanidad viene. the healing comes. ¿Por qué? Porque morimos al egoísmo. Because we died to our selfishness. Cuando hay egoísmo muy marcado, When there is selfishness that is very marked and está el pronounced, deseo de recibir y nunca dar. there's a desire to receive and never give. Te voy a dejar con unas escrituras muy hermosas And so I'm going to leave you with some scriptures that are beautiful. y espero que medites en ellas. And I hope that you meditate on this. Todos nosotros, All of us, porque la necesitamos. because we need it. Dice Proverbios 18:2, Proverbs 18:2 says, al necio no le complace el discernimiento, it says here, a fool has no delight in tan understanding, solo hace alarde de su propia opinión. but in expressing his own heart. La opinión humana A human opinion siempre nos va a llevar a la destrucción, is always going to going to send us to destruction. pero lo que Dios piensa, But what God lo thinks, que Dios nos habla, what God tells us, lo que Dios nos enseña, what God teaches us, nos va a dar discernimiento. it's going to give us discernment. Dice Romanos 15:2, Let's go to Romans 15:2. cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. It says, let each of us please his neighbor for his good, leading to edification. Y dice en Marcos 12:31, And Mark 12:31, ama a tu prójimo como a ti mismo. it says here, love your neighbor as you love yourself. No hay otro mandamiento más grande. There's no greater command. Si tú amas, respetas, admiras y valoras, If you love, respect, admire, and value, entonces nadie debe ser engañado, and dice la so palabra. the word says no one should be deceived. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 3:18. We're going to go to 1 Corinthians 3:18. Nadie debe ser engañado. Let no one deceive himself. Si alguno de ustedes se cree sabio, If anyone among you seems to be wise, según las normas de esta well, época, in this age, hágase ignorante let him become a fool, para llegar a ser sabio. that he may become wise. Qué hermoso, ¿verdad? It's beautiful, right? Entonces, te voy a dejar con esto. And so I'm going to leave you with this. Ustedes saben que Dios escribió los proverbios. You know, God wrote the Amén. Proverbs. Lo escribió Salomón, pero motivó el Señor, ¿verdad? Well, King Solomon did it, but it was the Lord that Con un propósito. motivated him, and it was for a purpose. Y es que nosotros maduremos It is so that we mature en nuestra fe, in our en faith, nuestro amor, in our love, en nuestra relación con Dios in our relationship to God, y en la relación con los demás. and in the relationship with others. Y nos dio el proverbio 18. And gave us Proverbs 18. Nos dio muchos proverbios, pero el 18 es tan hermoso Ah, man, but Proverbs 18 is so beautiful porque nos hace a nosotros meditar because he makes us meditate para poder crecer. to be able to grow. Y yo siempre le digo a si tienes negocios, And I always tell everybody, whoever, Si eres papá, if you have businesses, if you're a father, si quieres ser un día un esposo, if one day you want to be a husband, si estás estudiando y eres alguien de influencia if you're studying, if you're someone of influence, y lees proverbios todos los días, and you read Proverbs every day, aunque sea un capítulo todos los man, días, even if it's just one chapter every day, tu negocio va a cambiar. your business will change Porque esta palabra te va a llevar ahí because this word will take you there. y vas a ser tan exitoso, And you will be so successful, así como lo fue el rey Salomón. just like King Solomon was. Así es. That's how it is. Proverbio 18:1 Proverbs 18, verse 1. dice: el egoísta solo busca satisfacer sus caprichos. A man who isolates himself seeks his own desire. Entonces, el egoísmo hay que alimentarlo. And so, selfishness or egoism ¿Y cómo se needs to be alimenta? nurtured. And so, how is it nurtured? Caprichos. Is selfishness. El egoísta, dice el verso 1, And so, the selfish person, verse 1 says, solo busca satisfacer sus caprichos. seeks to only satisfy his own desire. Desprecia cualquier consejo que se le da. He rages against all wise judgment. Hay gente que uno le da un consejo, And so, there's people, you give them advice. le entró por un oído It goes into one ear, y le salió por el otro. it comes out the other. Es como que tienen el oído cerrado. It's like their ear was closed. ¿Por qué? Why? Porque está abierto el egoísmo. Because selfishness was opened. Y dice el verso 2, Verse 2 says, el bruto no busca entender a los demás. a fool has no delight in understanding. El bruto no busca entender a los demás, A fool has no delight in understanding, sino que los demás lo entiendan a él. but in expressing his own heart.
¿Tú me entiendes lo que dice la palabra? Do you understand what the word says? ¿Cómo nosotros deberíamos ejercitar la regla de oro todo el tiempo? Man, how we need to exercise this golden rule every day. Dice el verso 3. Verse 3. El perverso está acompañado del desprecio, When the wicked comes, contempt comes also. la deshonra y la vergüenza. And with dishonor comes reproach. Y dice el verso 4. Verse 4 says, Las palabras del hombre son aguas profundas, the words of a man's mouth are deep waters. manantial que fluye, The wellspring fuente de sabiduría. of wisdom is a flowing brook. Ah, Ah. así son las palabras del ser humano. This is what the words of humans are. Son aguas They're profundas. deep waters. Esas aguas tienen sonidos, Those waters have sound. tienen gusto, They- tienen olor, There's a taste to it. There's a tienen smell. propósito. There's a purpose. Están mandadas para que cumplan un propósito. They're sent so that it fulfills a Es purpose. como un manantial que fluye. Man, it's like this spring that Ahí donde flows. estás conectado. And right where you're connected, Los que están aquí. those that are here, Mediten en las palabras que usan especialmente en este tiempo. meditate in the words that you use, especially at this Que sea time. un manantial de sabiduría. That it be a wellspring of wisdom. Porque si no, mejor quedarse callado. If not, then just be quiet. Para decir algo incorrecto, To say something that's incorrect, mejor quedarse callado. better that we're just quiet. Dice el verso 5. Verse 5 says, No es bueno declarar inocente al culpable y no hacer justicia al que es honesto. it is not good to show partiality to the wicked or to overthrow the righteous in judgment. No es bueno declarar inocente al culpable It is not good to declare innocent those who are wicked. y no hacer justicia al que es honesto. And do not overthrow the righteous in judgment. El verso 6. The righteous in El judgment. bruto abre la boca para meterse en líos, con lo que dice se busca problemas. Verse 6, a fool's lips enter into contention, and with his mouth calls for blows. Siempre que usemos palabras, Every single time we use words, no es para que entremos en conflicto, it's not so that we enter into a conflict. es para que fluya la sabiduría. It's so that wisdom can flow. Y dice la palabra en el verso 8, And verse 8 says, los chismes son bocados exquisitos the words of a talebearer are like tasty y llegan truffles, hasta lo más profundo. and they go down into the inmost ¿Qué es lo que body. lastima las relaciones? What hurts relationships the Los most? chismes. Gossip. El hablar mal de las personas que no están presentes. Speaking bad about people that are not Y en present. este tiempo, And in this time, es tiempo it's time de reflexionar is to reflect en Jesús, in Jesus, en todo lo que nos in enseña everything that is taught, y aplicarlo. and to apply Y it. cuando hay errores And when there's mistakes, o hay cosas que están incorrectas, or there's things that are incorrect, tratar de solucionarlas. to try to solve it. El hombre del Señor es como una torre fuerte. El verso 10. Verse 10, the name of the Lord is a strong tower. Y a donde el justo corre para salvarse. The righteous run to it and are safe. Entonces Dios nos da toda su palabra And so God gives us all of His word para que nosotros vivamos en paz, so that we can live in peace. para que no tengamos ansiedad desmedida, So that we don't have anxiety, this unmeasured anxiety. para que nosotros ayudemos a nuestros familiares. So that we can help our family. Nos da esta guía He sencilla. gives us this simple guide. Así que yo te dejo con esta palabra. And so I leave you with this word. Los esposos amen a sus esposas. Husbands, love your wives. Si van a hablar algo de ellas, hablen lo mejor. If you're going to speak something about them, speak the best. Las esposas respeten a sus esposos. Wives, respect your husbands. Si van a hablar de ellos, If you're que gonna- hablen lo mejor. If you're going to speak to them, about them, speak the best. Porque Dios es Dios Because God is God. y quiere las familias unidas. And He wants the family united. Así que damos gracias a Dios And so we give God thanks por su palabra, for His word, por este tiempo. for this time. Y pedimos que nos dé esa inteligencia emocional And we ask that He gives us that emotional intelligence para poder procesar enojos, to be able to process anger, para poder procesar conflictos internos to process internal conflicts, y no desquitarnos con los demás. and not get even with others. A veces la gente muy ansiosa Sometimes the very anxious people es la que siempre se está quejando de lo que nunca le dieron. are those that are always complaining about what they were never received. Y la solución para esto And the solution for this es ser agradecido. is to be thankful. Agradecido aunque sea por lo poquito que te dieron. To be thankful even for the little that you receive. Porque donde estás agradecido, Because where you are thankful, activas la generosidad. you activate En generosity. el momento que te empiezas a quejar, In the moment where you begin
begin to complain. y empiezas a tener rencor y You amargura. begin to be angry and have El bitterness. temor se viene muy grandemente And then fear, it comes a lot. y produce este desbalance. And it produces a disbalance. Vamos a orar todos juntos. Les pido que nos pongamos de pie We're going to pray together. I ask that we all stand up para que podamos tener paz en nuestras familias. so that we can have peace in our families. Quizás si tienes hijos que se pelean entre ellos, Maybe you have children that fight amongst themselves. a lo mejor tienes hermanos que se pelean entre ellos, Maybe there are siblings that fight. o tú te peleas con tus hermanos, Or maybe you fight with your o te llevas bien siblings. con uno pero te llevas mal con el Or resto. you're good with one and you're not good with the other. Es decir, vives en desbalance. Is to say there's a disbalance. Porque Dios no quiere que te lleves bien con un hermano y mal con el otro. Because God doesn't want you to have to be good with one sibling and bad with the Es rest. como en la iglesia que, ay, quiero a este hermanito, pero a este no lo quiero. It's like the church. Oh, I love this brother, but I don't like this one. No, No. Dios quiere unidad. God wants unity. Él quiere balance. He wants Él balance. quiere madurez. He wants maturity. Así que, Padre, venimos delante de ti. And so, Father, we come before you, Antes que nada, Señor, before anything, Lord, reconociendo que recognizing necesitamos paz en nuestros hogares, that we need peace in our homes, paz en nuestras familias. peace in our families. Necesitamos, Señor, We need, Lord, hacer cosas no por contienda, to do things not because of contention, no por vanagloria, not for vainglory, antes con humildad, but instead with humility, estimando a los demás mejores que a nosotros mismos. esteeming others better than ourselves. Padre, te pedimos que restaures la honra en nuestra casa Father, we ask that you restore honor in our home, para que haya balance y paz. that there be balance and peace. Te pedimos perdón, Señor, We ask you for forgiveness, por las Lord, cosas que no sabemos, for the things that we don't know, por las cosas que no for the entendemos, things we don't understand, pero también por lo que sí vemos. but also for that which we do Y see. pedimos perdón por el And egoísmo. we ask forgiveness for selfishness. Perdónanos, Señor, Forgive us, Lord, por estar centrados en nosotros mismos for being centered in ourselves y ser orgullosos. and being prideful. Tú quieres que seamos humildes. You want us to be humble. Espíritu Santo, Holy Spirit, danos más de tu fruto give us more of your fruit, para tener dominio propio, to have self-control, para que nuestra casa so that in our house, refleje tu presencia, your presence is reflected. tu presencia, Your Señor, presence, Lord, antes que nada. before anything. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Decir al que está al lado, te bendigo. Say to your neighbor, I bless you. Te bendigo, te bendigo. I bless Sé you. bendecido. Be blessed, everyone. Amen. Amen. Hallelujah.